tocar varios temas el día de hoy. Today I want to share on a couple of different subjects. Uno de ellos es la abominación desoladora. And one of them is concerning the abomination of desolation. Entonces tenemos que tener un principio sumamente claro cuando interpretamos las profecías del Nuevo Testamento. We need to have a very clear foundation every time that we interpret prophecies of the New Testament. Y vamos a Lucas capítulo 24, I want to invite you to please turn with me to Luke chapter 24, please. versículo 44. Excuse me, verse 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Luke chapter 24, verse 44 says, Then he said to them, These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. Cuando leemos esto en el inglés, esto es para nuestro auditorio en inglés, Now, whenever we read this in English, and we also have an English audience tuning in to us here today, cuando dice la palabra must no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro. when we use the term must isn't really in the present, in the future, in the past tense. Está diciendo en la original es que era necesario que todo fuese cumplido. But in the original text, it literally says that it was necessary, it was vital for everything to be fulfilled. Lo que quiero que entienda en su cabecita es que todo lo que Jesús vino a hacer fue cumplido. So what I want you to really embrace in your mind today is that everything that Jesus Christ came to do was fulfilled. Y entonces dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. So it says that he opened up their understanding, verse 45, that they might comprehend the scriptures. Yo oro esta mañana para que el Señor te abra el entendimiento para entender las escrituras. And my prayer for you this morning is that God opens up your understanding as well, that you might also, just like they, understand and comprehend the scriptures. Entonces tenemos que saber que el teólogo de teólogos, We need to know that we know that we know that the theologian of theologians, pues Jesucristo dijo que todo se había cumplido. who's Jesus Christ, clearly declared that all was fulfilled. Entonces, si voy a interpretar la escritura, la tengo que interpretar desde el punto de vista de Jesucristo. So in order to properly interpret scripture, I need to interpret it from Jesus Christ's point of view. Entonces, si sale una teología que dice que algo no se ha cumplido, se opone a lo que Jesús acaba de decir. So if there emerges any type of theology claiming or stating that something wasn't fulfilled or didn't come to pass, that directly opposes everything that Jesus Christ said. En Juan capítulo 17, versículo 4, For example, if you turn with me to John chapter 17 and verse 4, dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. it clearly says, I have glorified you on earth, and I have finished the work which you have given me to do. Jesús está diciendo que él ha acabado la obra que el Padre le dijo que hiciese. So Jesus Christ clearly says here that he has finished the work which his Father entrusted him to do. Y aquí está diciendo que era necesario que todo se cumpliera. And in Luke, it says that it was necessary for everything to be fulfilled and to come to pass. Entonces Jesús viene a marcar el cambio de todas las cosas. So then Jesus Christ comes to mark the change of all things. Y es Jesucristo quien es el espíritu de la profecía. And notice here this, that Jesus Christ is also known as the spirit of prophecy. Dice el libro del Apocalipsis, capítulo 19, You turn with me to the book of Revelation, chapter 19, real quick. la segunda parte del versículo 10, dice, Second part of verse 10 says, por Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. It says, worship God, yes, second part of verse 10, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Lo que está diciendo aquí la escritura es que la profecía no la podemos usar como queramos. So what Scripture clearly tells us here that we can't be using prophecy any which way we want. Porque la esencia y la sustancia de lo que es la profecía es Jesucristo. Because the essence and the substance of what prophecy truly is found in Jesus Christ. Jesús vino a cumplir lo que había sido hablado por él mismo desde todo el Antiguo Testamento.
In fact, Jesus Christ came to fulfill and bring to pass everything that he spoke about himself throughout the Old Testament. Entonces lo que está hablando aquí en Mateo 24 acerca de la abominación desoladora. So in Matthew chapter 24, where it speaks to us about the abomination of desolation, Mateo 24:15. Matthew 24:15, please. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, It says, therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever reads, let him understand. entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Then let those who are in Judea flee to the mountains. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su casa. Verse 17, let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house, and let him who is in the field not go back to get his clothes. Entonces, la señal de que todo iba a empezar a cumplirse conforme a lo que Jesús había dicho es la abominación desoladora. So then the sign that everything was about to be completely fulfilled according to what Jesus had stated, the sign was the abomination of desolation. Si vamos a Daniel capítulo 9, porque aquí Jesús se está citando a sí mismo. So if you turn with me now to Daniel chapter 9, because Jesus Christ here is quoting his own self. Vemos que fue Jesús el que habló a través de los profetas. Bear in mind that it was always Jesus who would speak through the prophets. Entonces dice en Daniel capítulo 9, So if we read in Daniel chapter 9, y aquí esta es la profecía que habla de las 70 semanas. this is that famous prophecy that speaks of the 70 weeks. Entonces, porque no se ha entendido la profecía como tiene que ser entendida, And since we haven't understood the prophecy in its correct way or manner, entonces se predica que han pasado 69 semanas, pero que todavía estamos en espera de una última semana que tiene que cumplirse. it's normally preached that we've already gone through 69 weeks and there's still 1 week to go, which is yet to be fulfilled. ¿Amén? Pero esto es una enseñanza falsa. But this is a completely erroneous and false teaching. Entonces vamos a ver lo que dice aquí el versículo 24. So notice what it says in Daniel chapter 9, verse 24, please. Estas semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, 70 weeks are determined for your people and for your holy city to finish the transgression and to make an end of sins, y expiar la iniquidad para traer con la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. and to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Entonces, si la semana número 70 está anunciando el fin del pecado, el fin de la iniquidad, So then, if week number 70 is the announcement of the end of sins and the end of iniquity, traer la justicia para ungir al santo de los santos, esto tiene que ver obviamente con Jesucristo. to usher in his righteousness and to anoint the most holy one, then this obviously is directly connected to Jesus Christ. Entiendo dónde está la confusión, porque el momento en que fue quitado el pecado es el momento en que Jesús muere en la cruz. I don't understand what all the confusion is about, because the moment that sin was stripped away was the moment that Jesus Christ died on the cross. Entonces, obviamente, la semana número 70 tiene que ver con la muerte de Jesucristo. So then, logically speaking, obviously, week number 70 has directly got to do with the crucifixion of Jesus Christ. Vamos a poner en perspectiva estas 70 semanas. Now let's just place the 70-week span in proper perspective. Si usted quiere entender esto con sumo detalle, Now, if you really want to understand this in greater depth and detail, Emerson escribió un libro que se llama Antes de la fundación del mundo. Emerson penned a book titled From Before the Foundation of the World. Y se llama Antes de la fundación del mundo porque es el plan y los tiempos dictaminados por Dios antes que el mundo fuese. And it's called Before the Foundation of the World because it delineates the times and the seasons that were set forth by God even before the foundation of the world. Entonces hace un estudio sumamente preciso de los días, los tiempos, todo está muy, muy, muy preciso en este libro.
And he details a precise, in-depth, and detailed outline of the days, the weeks, the seasons concerning everything right up to his manifestation. Por el propósito de la clase, quiero irme rápido y que entiendan nada más los principios fundamentales. But for the class's sake, I want to speed it up a little bit to be able to lay specific foundations in your life this morning. Entonces dice que las 62 semanas tienen que ver, So it says that the 62 weeks have to do, dice el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. starting in verse 25 now. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall even in troublesome times. El decreto para la edificación del templo salió a través del rey Atajerjes. So then the decree for the rebuilding of the walls was declared or established by King Artaxerxes Xerxes en Babilonia. in Babylon. Apologize there. Y esto sucede en el año 457 antes de Cristo. And this actually did take place in the year 457 before Christ. Si llegamos hasta el año 27 después de Cristo, que es cuando Jesús empieza su ministerio, And if we continue right on to the year 27 after Christ, when he started his ministry, pasan 434 años, there's actually a 434-year time span, que son 69 semanas. which represents 69 weeks. Y entonces, en el año 27, So then the year 27, recordemos que el calendario está desfasado 4 años, because bear in mind that the calendar is misaligned there by 4 years, y que el año 0 no existe. and that the year 0 doesn't even exist. Entonces, 27 significa 27 más 4 son a los 30 años de la edad de Jesús. Hence, 27 means 27 plus 4, meaning that when Jesus Christ turned 30 years old. Estoy añadiendo un año por el año 0 que no cuenta. Because I'm adding an extra year because of the year 0 that's not included, that doesn't count. Entonces, en las fiestas de las trompetas, Jesús empieza su ministerio. So then Jesus Christ launches his ministry right at the Feast of Trumpets. Su ministerio va a durar 3 años y medio. His ministry would last 3.5 years. Entonces dice que a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías. So it says here that right in the middle of the week, the Messiah's life would be taken. Entonces dice el versículo 26. It says in verse 26. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será a inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel chapter 9, verse 26 now. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with the flood. Until the end of the war, desolations are determined. Entonces, a la mitad de la semana es cortada la vida del Mesías. So then Messiah's life was cut off midway into the week, Esto es en el año 31. which is actually in the year 31. Está corriendo las 70 semanas. And that's where we see the 70-year time span. Luego pasan 3 años y medio para que se cumpla la semana. And then there's 3.5 years that go by for the last week to take place. Y viene la muerte del primer mártir. And then we have the death of the first martyr. El primer mártir que muere en el nombre de Jesucristo es Esteban. And the first martyr to die for the sake of Jesus Christ, his name was Stephen. El día en que lo matan, dice que Esteban está mirando a Dios y está viendo cómo se levanta Jesús de su trono. And the day that Stephen was slain,
The Bible says that he lifted up his sight and he saw the Father and he saw Jesus Christ rising on his throne. Cuando un rey se levanta del trono es que va a ejecutar justicia. Every time that a king stands up from his throne is because he's about to execute judgment. La muerte de Esteban viene a ser la mayor de las desolaciones. So then Stephen's death, his demise, actually comes to be the worst of the desolations. Y lo matan en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación. Because they literally slay him on the day of Yom Kippur, which is the Day of Atonement. Aquí está ya el pueblo de Israel apóstata So now we have the people of Israel in an apostate state, en un absoluto rechazo de Jesucristo y de su obra. in a complete and utter rejection of Jesus Christ and his work. O sea, están rechazando a Jesús y están rechazando el templo de Dios en el hombre a través del Espíritu Santo. So they're not only rejecting Jesus, but they're also rejecting his temple in the form of man. Y entonces aquí empieza a detonarse el reloj para la destrucción de Israel en el año 70. And this is where the countdown for the destruction of Jerusalem, the year 70, actually starts. Entonces Jesús va a tener 36 años de misericordia en que va a tratar de salvar a cuanta gente sea posible. So then Jesus Christ is going to pour out 36 years of mercy, loving kindness, seeking to save and spare as many as would. Entonces aquí se cumple lo que está hablando Jesús acerca de la abominación desoladora. This is precisely where we find the fulfillment of what Jesus Christ describes as the abomination of desolation. La abominación desoladora tiene un cumplimiento físico y un cumplimiento espiritual. The abomination of desolation not only has a physical fulfillment, but there's also a spiritual fulfillment involved in it. En el aspecto físico de este cumplimiento, el templo físico se llena de abominaciones. The physical fulfillment of this event took place when the physical temple itself was filled with defilement and abominations. En el tiempo de las guerras de los judíos, en el año cuando empiezan a mitad del 66 después de Cristo, During the times of the wars of the Jews, which kicked off right in the middle of the year 66 after Christ, hay un rebelde llamado Juan de Giscala. there's a rebel known as John of Viscala. Y Juan de Giscala ocupa el templo And what he does is that he occupies the temple y mete a todos los rebeldes, a todos los ladrones, a todos los asesinos adentro del templo. and he brings with him every rapist, every murderer, every criminal imaginable with him into the temple. Y empiezan a desacrar todas las cosas sagradas, los utensilios sagrados del templo. And they literally started to desecrate all of the holy furnishings and utensils in it. Cuando viene el sitio de Jerusalén, And when they laid siege, when Jerusalem was laid siege of, en el año 70, in the year 70 AD, as we've said before, entonces el opositor de Juan de Giscala, que se llama Simón Bar Giora, then Simon Bar-Hiola, the one who opposed this John that was in the temple, entra también y empiezan a matarse unos con otros. he comes in and everyone starts killing each other. Y el templo se volvió durante 3 años, durante todo el tiempo del sitio, And throughout the entire period of time that Jerusalem was laid siege on, the temple el templo fue un lugar donde la gente se mataba y la sangre corría continuamente en el templo. literally and physically became a place where people slew each other. They killed each other to such an extent that there was rivers of blood flowing out of it. Amén. Había muertos tras muertos en el dentro del templo y del lugar santísimo. There were dead upon dead within the temple, stacked up even in the Holy of Holies. En sentido espiritual, And in a spiritual sense now, es rechazo completo del sacerdocio de Israel hacia Cristo Jesús. it's the complete and utter rejection of Israel's priesthood against Jesus. Y es lo que acabamos de ver con la muerte de Esteban y el cumplimiento de la semana 70. And this is what we just saw with the death of Stephen, the first martyr, and the fulfillment of the 70th week. Respecto a Daniel capítulo 9,
Now, I want you to invite you real quick. Let's just turn back to Daniel chapter 9 for just a moment. Estábamos leyendo que en Daniel 9, versículo 26, So we were reading in Daniel chapter 9, verse 26. entonces, estábamos estableciendo que a la mitad de la semana vendría la muerte del Mesías. We were saying that right in the middle of that week, the Lord's death would come to pass. Aquí viene una parte que nos deja un poco confusos, que dice, pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será a inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. And so then we run into a slightly confusing portion of scripture here because it says, verse 26, part B, and the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood, and till the end of the war, desolations are determined. Sabemos que en el sitio de Jerusalén no vino una inundación física. Now we know that when Jerusalem was laid siege on, there wasn't a physical flood that took place. Cuando Jesús mismo, cuando estaba en la cárcel, profetiza sobre la destrucción de Jerusalén, tampoco habla de una inundación. And when Jesus Christ prophesies about the destruction of Jerusalem, he doesn't mention this flood. Pero vemos en Apocalipsis capítulo 12, But if we look at Revelation chapter 12, please, aquí vemos a Cristo, o sea, a Cristo revelándole a Juan cómo iba a ser la destrucción. we see Jesus Christ revealing to John how this destruction was to take place. Y les estaba hablando de que iba a venir una huida, que iban a huir la gente. And he clearly tells them that the people were going to flee. They were going to flee out of the city. Los que tuvieran entendimiento iban a huir cuando vieran todas estas cosas. Those with understanding were going to flee the moment that they start seeing the signs of these things come to pass. Y entonces dice que en Apocalipsis 12 que apareció una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. That there was a woman who appeared in heaven dressed as the sun with the moon at her feet. Dice que la mujer estaba a punto de dar luz. And the Bible says, verse 1, that she was about to give birth, verse 2, Pero el dragón aparece y quiere devorar al hijo que está por nacer. that the dragon appears there on the scene wanting to devour her child as soon as it was born, verse 4. Y entonces dice que la mujer es llevada al desierto And so it says that the woman was taken into the wilderness, y que el dragón envía un gran río en contra de la mujer. and that the dragon sends a vast flood against her. Entonces, este río que es enviado o esta inundación que vemos en Daniel So then this river that was sent out, or this flood that we just read moments ago in the book of Daniel, tiene que ver con los torrentes de perversidad que se habían soltado desde Roma hacia Israel. has got to do with the torrents of sin and filth and defilement that was sent from Rome to Jerusalem, Y también desde los judíos apóstatas sobre Israel. as well as from the apostate Jews upon Jerusalem. Este río lo profetiza también David And so then this river is also prophesied en el Salmo 69. by David in Psalm 69. Y vemos como estos ríos tienen que ver con la perversidad y no necesariamente con la justicia. And we're going to see how this has to do with defilement and iniquity and not with wickedness and not necessarily with physical waters. Entonces dice el versículo 2, 69:2, Psalm 69:2, notice his wording. y la parte 2 del versículo dice, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. I have come into deep waters where the floods overflow me, David says. ¿Ok? Y en el versículo 14 And in verse 14, dice, sácame del lodo y no sea yo sumergido. it says, deliver me out of the mire and let me not sink. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. And let me be delivered from those who hate me and out of the deep waters. No me anegue la corriente de las aguas. Let not the flood water overflow me. Entonces, aquí vemos como las aguas tienen que ver con los que aborrecen a Israel. So we see here how waters also represent those that hate or abhor Israel. Entonces, ese niño varón que estaba por nacer era la iglesia gloriosa de Jesucristo.
So that young son, that young child is about to be born represents the church of Jesus Christ. que estaba queriendo ser devorada por los judíos que la perseguían y por los romanos que los crucificaban. That wanted to be devoured by the Jews who persecuted it and the Romans that wanted to crucify it. Aclaramos lo que tiene que ver con las 70 semanas, la inflación. So then this really sheds light on the better understanding of what those 70 weeks mean and the floods that are mentioned in it. Vamos a ver en Apocalipsis 11 otro tema que es muy importante, que son los dos testigos. Now I want you to join me, please, in Revelation chapter 11 for a very important subject, also known as the two witnesses. Y aquí les va a sorprender algo muy importante. Now I'm going to highlight something very important Porque nuestras traducciones de la Biblia están perfectamente mal. because the translations of our Bible are, for the most part, completely wrong. Entonces, en el capítulo 11 de Apocalipsis está hablando So in chapter 11 of the book of Revelation, we see here de cómo la ciudad iba a ser hollada, destruida. that how the city was going to be destroyed, yes? Este es uno de los pasajes que nos demuestra que Apocalipsis fue escrito antes del año 66. And this is actually one of those portions or references of scripture that actually proves that the book of Revelation was written way before the year 66 AD. Y entonces habla en este capítulo de dos testigos. So this chapter speaks to us about two witnesses. Vamos a leer en el versículo 3. We're going to start off in verse 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. And I will give power to my two witnesses that they will prophesy 1,260 days clothed in sackcloth. Y estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. And these are the two olive trees and the two lampstands standing before the God of the earth. Entonces, vamos al versículo 7. Let's just jump over to verse 7 now, please. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. And when they finish their testimony, the beast that ascends out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them. ¿Okay? Y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Verse 8 now. And their dead bodies will lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. Entonces, se han hecho muchas especulaciones, tradicionalmente hablando, sobre quiénes son estos dos testigos. So traditionally speaking, much speculation has been made as pertaining to who these two witnesses really are. Pero quiero que ahorita abra su entendimiento porque le voy a soltar ahorita una... But I want to invite you to just open up your understanding because I'm about to release a bomb into your life. Pues vamos a poner la traducción original en el griego. I want to put the original translation on screen, please, from the Greek. Y nos vamos a dar cuenta que dice, y su cadáver estará en la plaza grande. And we're going to notice how it says, and his body will lay in the great square. Entonces no dice sus cadáveres como si fuesen dos, sino dice un solo cadáver, un solo cuerpo. My goodness, it doesn't say and their bodies, but it says and the body, one body will lie there in the street of the city, in the square. Entonces, si vemos las palabras griegas, dice toma, auton, If you notice the Greek words, they say kai toma auton, que quiere decir el cuerpo de él. which literally means his body. Entonces, el cuerpo está en singular Body here is in the singular form, y auton, aquí está la concordancia Strong en la parte derecha abajo. and auton, the term auton, according to Strong's Concordance here, number 846 in the bottom part, Es la palabra auto. is the term autos. Y desde donde viene la palabra autorretrato, autodidacta. And this is where we get even much of the terms such as our self-portrait, our auto or self-involvement. Esta palabra auto quiere decir uno de una perteneciente a uno mismo. Autos is another word for self, pertaining to oneself. Y hace referencia a la tercera persona del singular. And it also refers to the third person in the singular.
Justo antes que Jesús fuera a la cruz, él va al monte de la transfiguración Now, right before Jesus Christ headed for the cross, he went up into the Mount of Transfiguration. y se aparecen Moisés y Elías. And therein we see Moses and Elijah appear to him. Quiero que imaginen a Jesús en toda su gloria Now, I want you to just imagine for a moment Jesus in all of his glory and splendor. y él es el testimonio, él es la profecía, And he is the walking prophecy. He is that prophecy. él es el cumplimiento de la ley y los profetas. He is the literal fulfillment of the law and the prophets. Entonces, de lo que está hablando es que estos 3 días y medio en que está muerto, de quien se está refiriendo es de Jesucristo. So what it's saying here, that these 3.5 days, the person that they're referring to, the body that's laying in the square, is actually Jesus Christ. Entonces, la ley y el testimonio cumplidos en Jesucristo The law and the testimony fulfilled in Jesus Christ van a morir por 3 días y medio. are going to be slain for 3.5 days. Jesús estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Notice that Jesus Christ lay 3 days and 3 nights in the grave. Entonces cumplió la fiesta de las primicias a la mitad a los 3 días y medio. That the feast of first fruits was celebrated or came to pass at the end of those 3.5 days. Cuando Jesús asciende al Padre y le dice a Magdalena que no lo toque. Which is precisely the moment when Jesus Christ ascends into the Father after telling Mary Magdalene to not touch him. Entonces, lo que está hablando aquí, esta es la ciudad en la que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. So what it's referring to here in this portion of Scripture is the city where our Lord Jesus Christ was slain, was crucified. El hecho que diga que su cadáver estuvo en las ciudades por 3 días y medio, And the fact that it says that his body was laid there in the city, the great city, for 3.5 days, está hablando del impacto emocional y espiritual que sucedió en Israel cuando Jesús fue muerto. it's literally speaking of the emotional impact and toil that came upon the people after following his death. O sea, imagínense el momento en que Jesús muere en la cruz. I mean, just picture the moment that Jesus Christ dies on the cross. Los cielos se estremecen, The heavens were literally shaken. los sepulcros se parten. The graves were opened up. ¿Ven? O sea, todos los que lo habían oído están en gran conmoción. Everyone who had ever heard him, they were in great commotion. ¿Ustedes se imaginan la opresión que vino sobre Jerusalén tras la muerte de Jesucristo? Can you imagine the level of oppression that fell upon Jerusalem after our Lord's demise? Pues eso no fue quitado hasta que Jesús resucitó al tercer día. That wasn't removed off of the city until Jesus Christ rose again on the 3rd day. O sea, cuando hemos estado estableciendo que Cristo es quien profetizó a través de los profetas del Antiguo Testamento, ¿correcto? Now, we've been establishing throughout these last couple of weeks how that Jesus Christ was the one who prophesied through the prophets of old. O sea, es el Espíritu de Cristo en Elías el que trae el fuego del cielo. It's the Spirit of Christ through Elijah that rained down fire from heaven. Es el Espíritu de Cristo en Elías el que hace que no llueva. It's the Spirit of Christ through Elijah that shuts up the heavens so that it won't rain. Entonces, cuando habla de los 2 olivos de Israel, habla de la ley y los profetas. So when it speaks about the 2 olive branches of Israel, it's referring to the law and the prophets. Refiere a la ley y a la revelación profética de Cristo. It's referring to the law and the prophetic revelation of Christ. En el Antiguo Testamento se vierte el aceite sobre la ley. In the Old Testament, the oil was poured out over the law. En el Nuevo Testamento se derrama sobre la revelación y el Espíritu. And in the New Testament, the oil is poured out over revelation and his spirit. El siguiente punto que quiero tocar está en Romanos capítulo 11, 26. Another point that I want to touch on is found in Romans chapter 11, verse 66. Y hoy estamos tocando varios temas para pensar.
And I know that we're covering several subjects here, but it's also to make headway, please. Entonces, en Romanos 11:26, Excuse me, Romans 11:26. 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romans 11:25 says, "For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in." Entonces dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que aparta la impiedad. Verse 26, "And so all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob." Entonces aquí estamos viendo que el versículo clave es cuando viene el libertador a quitar el pecado del medio de Israel. So the key verse here is when the deliverer comes to take away or strip away all sin from Israel. Entonces, cuando pensamos en Israel, pensamos en todos los judíos. So whenever we think of Israel, all of the Jews come to mind. Pero en la mentalidad de Dios, no todos los que se llaman israelitas son israelitas. But in God's thinking and mindset, not all those who claim to be Israelites are true Israelites. Entonces, dice la Escritura, For example, the scripture says, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. so I want you to turn with me to Galatians chapter 3, verse 7, please. "Therefore know that only those who are of faith are the true sons of Abraham." Entonces, aquí vemos que para ser hijo de Abraham, tienes que ser hijo de Abraham conforme a la fe. So in order to truly be a child of Abraham, you can only be this according to faith. Y ahora vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos capítulo 9, And notice what Paul also says in Romans chapter 9, y dice el versículo 6. verse 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. "But it is not that the word of God has taken no effect, for they are not all Israel who are of Israel, Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, nor are they all children, because they are the seed of Abraham. sino en Isaac te será llamada descendencia. But in Isaac your seed shall be called," it says. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Notice verse 8 now. "That is, those who are the children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise are counted as the seed." Y luego dice el versículo 27. And then jumping on to verse 27, Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. and Isaiah also cries out concerning Israel. "Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, it's the remnant that will be saved." Entonces, ¿quién es el que habló a través de Isaías? So then who's the one that spoke to the prophet Isaiah? Cristo. It was Jesus Christ. Entonces, Cristo está diciendo que solamente un remanente sería salvo. So then even Jesus Christ is stating here that only a remnant will be saved. Cuando Jesús le habla a los fariseos y le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, When Jesus speaks to the Pharisees and he tells them, "For you are of your father the devil," no los está reconociendo como hijos de Abraham. he doesn't acknowledge them as the children of Abraham. De hecho, ellos se defienden y dicen, pero nosotros tenemos a Abraham por padre. And they try to defend themselves. They try to say, "Yes, but we are of our father Abraham." Y Jesús les dice, no, ustedes son de vuestro padre el diablo. And Jesus Christ says, "No, you are of your father the devil, Que amáis la mentira y él es padre de mentira. because you love lies and he is the father of lies." Entonces, la mentira y la fe son las dos fuerzas que se oponen. So then lies and faith are two opposing forces. Entonces, cuando está hablando de que todo Israel sería salvo,
está hablando de todo el Israel que tendría fe. So then when it says that all of Israel would be saved, it's referring to all of the Israel that has faith. Llega conmigo a Romanos capítulo 2, Now I want you to turn with me real quick to Romans chapter 2 versículo 28. Dice, and verse 28. pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, It says, "For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. but he that is a Jew is only one that is inwardly, and circumcision is that of the heart, No en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. is that of the heart, and in the spirit, not in the letter, whose praise is not from men, but only from God." El mismo Jesucristo, cuando está hablándole a Pablo sobre las 7 iglesias, Even Jesus Christ, when he was speaking to Paul concerning the 7 churches, le habla acerca de la sinagoga de Satanás. he even makes reference to Satan's synagogue. Y habla en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 9. For example, if you turn with me to Revelation chapter 2 and verse 9, Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. notice what it says, Revelation 2 9. "For I know your works, your tribulation and poverty, but you are rich. And I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not. But what are they? They are of the synagogue of Satan." Entonces Jesús mismo está reconociendo que hay la Israel por la fe y la Israel que es la sinagoga de Satanás. So even Jesus Christ clearly establishes here that he recognizes that there's the Jews that are of the faith and they are the Jews of the synagogue of Satan. Entonces, antes de la destrucción de Israel en el año 70, So prior to the destruction of Jerusalem in the year 70 AD, el evangelio se predicó por todo el mundo conocido. the gospel was preached in all of the known world up to that point. Todos lugares donde había ciudades judías en todo Asia Menor, en Europa, In every city and Jewish establishment imaginable throughout Asia Minor, throughout the entire known world. y todo el que fue de la fe fue salvo. And everyone that was truly of the faith was saved. Cuando Dios destruye a Jerusalén en el año 70, viene a destruir todos los que no eran israelitas. And when God finally comes and brings destruction in the year 70 upon Israel, he only destroys those that were not truly and genuinely of his people. Entonces, cuando pensamos que todo Israel será salvo, no está hablando de la Israel actual en el Medio Oriente. So that when we think about all Israel being saved, he's not referring to the current Israel located today, in our day and time, in the Middle East. Jesús viene a establecer todas las cosas nuevas. That when Jesus Christ comes to establish all things new, Ya no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni amo. praise God, there's no longer Jew, nor Greek, nor male, nor female, nor bondslave, nor free. Entonces, la Israel de Dios son todos aquellos que son de la fe. So then God's true Israel are those that are of the family of faith. Los que se convirtieron de los judíos y los que se convirtieron de entre los gentiles. Those that were truly converted of the Jews and those that were truly converted of the Gentiles. Entonces, pensar que las escrituras no se han cumplido porque la Israel del siglo XXI tiene que convertirse completamente es falso. So then to fall prey to believing that scripture has not been fulfilled because the Israel of the 21st century hasn't entirely been saved, that is false in its entirety. Entonces, cuando los judíos después de la Segunda Guerra Mundial regresan a formar el Estado de Israel,
So when the Jews, following the Second World War, returned to Israel to form their nation, their state, regresan porque Dios les había entregado ese territorio. they returned simply because God had given them that territory, that land. Pero no hay una sola escritura en este libro, But there isn't a single scripture in that entire book, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, nor in the Old Testament, nor in the New, mind you, en que después de la destrucción de Jerusalén y el establecimiento del Mesías, in which after the destruction of Jerusalem and the establishment of the Messiah, amén, que Israel se iba a volver a formar como nación para ser el centro del mover de Dios. where Israel was ever going to emerge and form once again as a nation to become the core center of the move of God. Ahora, ¿Dios ama a la Israel actual? Absolutamente. Now, does God love current day Israel? Of course he does, passionately, De la misma manera que ama a México y a Guatemala y a Estados Unidos. with the same passion that he loves Mexico, Guatemala, and all of the other nations. Entonces, surgen entre todos estos movimientos los que dicen que si la iglesia vino a reemplazar a Israel, So there's a movement among all these that have emerged where it states or it asks whether the church has come or risen to take the place of Israel. y es como si la iglesia fuera un organismo diferente a Israel. They take it or they post it as if the church was a different type of organism than Israel, Cuando la iglesia es la Israel espiritual. when the church is actually the spiritual Israel. Entonces, lo que vino a hacer Jesús es reemplazar la Jerusalén natural por la Israel espiritual. So what Jesus Christ came to do was to replace the natural, physical Israel with the spiritual Israel. Y en la Jerusalén espiritual están injertados judíos y gentiles. And in that spiritual Israel, we have grafted into it both Jews and Gentiles alike. Jesús vino a destruir la antigua Jerusalén Jesus Christ came to destroy the ancient Jerusalem porque la antigua Jerusalén era el centro donde Dios vivía. because ancient Jerusalem was the center where God dwelled. Y moraba dentro del templo. And he would dwell in the temple. Ahora, Dios iba a cambiar su habitación del templo físico al templo del espíritu. But now God was going to change his habitation from the physical temple to our spiritual temples. Amén. Y para eso necesitaba destruir el templo de piedra. And that's precisely the reason why we had to do away with that temple made of stone, that physical temple. Ahora, hoy se predica que tiene que edificarse un tercer templo. Eso no está en la escritura. Now, today they're preaching all too often that a third temple needs to be erected. There's no source of that in Scripture. Y quieren que sea edificado el templo y que todas las naciones vengan y rodeen a Jerusalén. They want to build this temple up and all the nations to come all around Israel. O sea, ¿cómo es posible que puedan venir todas las naciones a un territorio de este tamaño? First of all, how can all the nations come to such a small piece of territory, small piece of land? It's impossible. O sea, si los Estados Unidos mandan ejércitos, si Rusia manda ejércitos, si Inglaterra manda ejércitos, China manda ejércitos, todas las naciones mandan ejércitos, ¿a dónde los ponen? I mean, just pictures, just imagine this. If the US sends their armies, and Russia sends their armies, then China sends their armies, and all the nations send their armies, where in the world will they fit? Where can you place them? Eso lo vimos cuando estudiamos que Israel fue rodeado por las naciones que comprendían el Imperio Romano. So then we already saw this when they were surrounded by the nations that made up the Roman Empire. Entonces, hoy estas teologías nos dicen que tiene que ser edificado un templo y que van a volver a hacer sacrificios. So then today these theologies are claiming that the temple is going to be erected once again, or constructed once again, and they're going to reestablish the sacrifices. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios edificar un templo de piedra cuando ya es un templo del Espíritu? How can it ever be God's will
for them to build a physical temple when we have become the temple of the living God? ¿Y cómo va a ser la voluntad de Dios que vuelvan a hacer sacrificios? And how can it be God's will to once again reestablish animal sacrifices? Y hay una gran cantidad de gente que ya tienen las vacas, ya tienen las crías de las vacas rojas que van a sacrificar. And there's a large vast of people that already have the livestock, red heifers, that they want to offer up as sacrifices for this idea. Y entonces que Dios va a hacer resurgir el imperio romano. And that God is going to re-emerge or resurface once again the Roman Empire. Todo eso no existe en la escritura, son inventos y fábulas. All that is virtually non-existent in Scripture. They're fables, they're falsehoods. Entonces dice la palabra que huyamos de las fábulas judías. The Word of God clearly warns us to flee from Jewish fables. Entonces, ¿existen hoy por hoy fábulas judías que han corrompido la iglesia? Sí. Are there Jewish fables, false Jewish fables today that have corrupted the church? Yes. Los mayores perseguidores de la iglesia en el tiempo de Pablo fueron los judaizantes. Bear in mind that the greatest persecutors of the church during Paul's time were the Jews. Y es esa sinagoga de Satanás que quiere eliminar a Cristo y volver otra vez a lo que era Jerusalén antes. It's that synagogue of Satan that wants to eliminate Jesus out of the picture and return to that original system. Yo no soy antisemita ni quiero que odie a los judíos. Now, by no means am I anti-Semitic. I do not hate the Jews. I love them. Jesús no fue antisemita cuando les llamó hijos del diablo. Nor was Jesus an anti-Semitic when he referred to them as the children of the devil. Simplemente quiere darnos el discernimiento y que podamos orar. Hay que orar porque los judíos sean salvos. Sí, absolutamente. But I just want to give you discernment. And do we need to pray? Of course we need to pray for all Jews to be saved. Or of course we need to pray for them to come to repentance. Pero eso no significa que se tiene que edificar el templo otra vez. But that doesn't mean that for this to happen, we need to re-edify the temple once again. Ninguna de esas cosas están en la escritura. None of those items can be found in Scripture. En ningún lado habla del resurgimiento del Imperio Romano. Nowhere do we find the resurgence, the reemergence of the Roman Empire. Pero hoy se enseña eso en los institutos teológicos como si fuera la última verdad. But mind you that that is being taught widely in Bible institutes as if it were completely true. Bueno, voy a terminar con esta escritura para que se le quede claro. Pero vamos a Zacarías 14. I want to end with this portion of Scripture just to be able to wrap it all up. And I want you to turn with me to Zechariah chapter 14, please. Recordemos que Jesús dijo Bear in mind that Jesus Christ said que todo lo que hablaba acerca de él se había cumplido. that everything that had been spoken about him had been fulfilled, En la ley y en los profetas y en los salmos. both in the law, in the prophets, as well as in the Psalms. Entonces, cuando yo leo los profetas del Antiguo Testamento, tengo que leerlos con la mentalidad de que ya fue cumplido. So then every time that I read the prophets of old, I have to read it with the mindset that these things have already come to pass. Porque eso es lo que dijo Jesús. Because that's precisely what Jesus Christ said. Vamos a ver aquí en Zacarías 14, So I want you to turn with me to Zechariah 14, please, versículo 3. and starting in verse 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Then the Lord will go forth and fight against those nations as he fights in the day of battle. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio. And in that day, verse 4, his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east. Hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará
apartado hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. And the Mount of Olives shall be split in two from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. Entonces aquí este pasaje de Zacarías está hablando de cuando la ciudad iba a ser tomada y la mitad iban a ser llevados cautivos. And so this portion of scripture, the book of Zechariah, refers to when the city was going to be taken, and half of them were going to be taken into captivity. El monte de los olivos es el símbolo del sacerdocio de Israel. The Mount of Olives is the symbol of Israel's priesthood. Amén. Entonces, cuando dice que Dios iba a parar sobre el monte de los olivos, iba a venir una división en Israel. So when Jesus Christ said that he was going to stand upon the Mount of Olives, it was that he was going to bring a division over Israel. El juicio iba a venir sobre el sacerdocio. Judgment was going to fall upon the priesthood. Amén. Y unos iban a seguir a Jesús y otros no iban a seguir a Jesús. And some were going to follow Jesus while others were going to reject Jesus. Unos fueron muertos y otros fueron dispersos. Some were slain and some were scattered. El monte del sacerdocio de Israel, conforme al linaje de Aarón, se partió en dos. But the mount of God's priesthood, according to Aaron and the Levitical priesthood, was divided in half, was split in two. Se rompió ese sacerdocio. That priesthood was completely abolished. Amén. Y vino a ser establecido el sacerdocio conforme el orden de Melquisedec. And the priesthood after the order of Melchizedek then was established in its place. Bueno, con esto estamos terminando nuestro estudio del fin de los tiempos. So now with this, we want to bring to an end and wrap up our study of the end times. Hay una riqueza muy grande que usted puede seguir estudiando en nuestros libros. And there's a vast amount of world which I want to urge you to continue studying in our books. Todo el cumplimiento de lo que Jesús hizo está en este libro antes de la fundación del mundo. The fulfillment of everything that Jesus Christ came to and brought to pass is found in this book before the foundation of the world. La historia de cómo Jerusalén fue destruida, amén, está en el libro El fin de una era. The story of how Jerusalem was brought to destruction is found over here, the end of an era. Y los temas principales de cómo interpretar el Apocalipsis se encuentran en este libro. And the main subject about how to interpret the apocalypses or the book of Revelation is found in this book. Ahora, estamos editando todas estas clases y haciendo una serie de preguntas para hacer un estudio. Now, we're editing all of these classes and we're also designing questionnaires so that you can turn it into a personal study. Y yo le animo a que usted vuelva a ver estas clases ya editadas. Now, I want to urge you and invite you to rewatch these classes once they're edited, the final items. Que haga el cuestionario para que se le quede muy bien el tema. And just answer all the questions that are going to be attached to the video so that you can be firmly grounded and rooted in this revelation. Porque este tema es muy importante conocerlo a profundidad. Because it's vitally important for you to understand this subject in depth. Porque tenemos torrentes, olas Because we literally have torrents, floods, and waves de teologías que están equivocadas. of misinformation in the form of theologies that are completely erroneous. Usted no puede convencer a nadie ni rebatir nada si simplemente no conoce el tema a profundidad. And you can't convince or talk someone out of something false unless you truly manage this information in depth. Y cuando usted conoce este tema a profundidad, usted no será conmovido. And once you understand this information in depth, you will not ever, ever be moved or swayed. Y usted va a empezar a reinar con Cristo Jesús, que es la voluntad de Dios. And you start reigning and ruling together with Jesus Christ, which has always been his perfect will for your life. Entonces, gracias por haber estado con nosotros. So thank you so much for tuning in to us. Gracias por todos los que nos apoyan. Thank you for everyone that has supported us. Pues aquí les dejamos estas clases. Espero que les hayan sido de gran bendición. And God bless you. We hope these classes blessed your life, and we hope to
Stay connected to you real soon.